हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज लम्पोला मोज़म्बिक की जामे मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में जो आप अहबाब सोमालियन मुस्लिम जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से आपका फ़िक़ा का एक निस्बत है, ताल्लुक़ है, और मैं मुल्क पाकिस्तान से यहाँ पर आपकी मस्जिद में जुमा का खुतबा बयान के लिए हाजिर हुआ। और हम सब की एक मजबूत निस्बत है जिसे इस्लाम कहा जाता है, और कुरान की निस्बत, इस्लाम की निस्बत, बैतुल्लाह की निस्बत और मदीना मनव्वरा की निस्बत, हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अहलुल बैत की निस्बत, ये ऐसी मजबूत निस्बतें हैं जिसकी वजह से आज एशिया से आकर मैं अफ्रीका में भी आपके सामने कुरान की बात कर रहा हूं और आप मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que é o nosso Criador, é o dono de todo o universo. Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua graça, todos estamos aqui concentrados. Dizer que aqui na Nampula, nesse lugar especialmente, nessa mesquita Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, nós temos aqui uma comunidade esta somaliana. E nós estamos aqui todos com uma relação muito forte em relação madhahib, escola de Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Escola essa que tem a ver com muitas relações. E eu estou aqui mais outra vez desejar a vocês da minha chegada de Paquistão para chegar até aqui diante de vocês, somente para podermos falar aquilo que é do Coran e do Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E temos aqui uma relação muito forte, relação somaliana e relação moçambicana, toda relação tem uma relação muito forte. Relação esta, primeiro, é do Coran, que temos aqui o único Coran. Relação esta, que é do Baitullah, que é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Relação esta, que é do próprio Madhahib, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Então, através desta relação, nos faz com que, com todo amor e carinho, apresentar a vocês aqui, que é a conversa do Coran e do Hadith do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E também o vosso respeito para que vocês estão a dar, para poderem escutar os ensinamentos do Profeta sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का डर अपने कल्ब में पैदा करो। अल्लाह की खशियत, खौफ आपके कल्ब के अंदर होना चाहिए। अब इंसान का दिल अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से कैसे लबरेज हो, तो उसके लिए फरमाया वकूनू मअस्सादिक़ीन, आप सच्चों के साथ बैठा करो। अब सच्चे लोग कौन है? अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जुड़े, हम आज से 1400 साल पीछे चले जाएं, तो हमें दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत सबसे सच्चे नजर आएंगे।
और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में सादिकीन कहा, कानितीन कहा, मोमिनीन कहा, मुत्तकीन कहा। अल्लाह ने उनको सच्चा कहा। गोया कि इससे पता चला अगर आप अल्लाह का डर पैदा करना चाहते हैं तो आप सहाबा इकराम अहले बैत से जुड़ जाएं। फिर उसके बाद का जमाना खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद सहाबा इकराम की सोहबत में बैठने वाले, सहाबा इकराम की जियारत करने वाले, आपकी इत्तबा करने वाले ताबईन हैं। फिर उसके बाद सहाबा इकराम के देखने वाले, सहाबा इकराम की सोहबत में बैठने वाले, ताबईन की इत्तबा करने वाले तबा ताबईन हैं। और फिर आइम्मा मुहद्दिसीन है, फुकहा है। आज हमें उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो सहाबा है, अहले बैत है, ताबईन है, तबा ताबईन है, आइम्मा अरबा है, मुहद्दिसीन है, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, सुनन निसाई, ये जितने आइम्मा है जो आज के फितने के दौर में भी उनसे जुड़ जाएगा, अल्लाह उसे सच्चों में शामिल कर लेंगे। Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala está a indicar para criar o temor, para criar o taqwa dentro do coração de alguém. Allah subhanahu wa ta'ala está a chamar para ficarmos com os sinceros. Quando nós olharmos, quando nós analisarmos, se queremos nos comparar, viver como os Sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, então nós voltamos há anos atrás para podermos ver como era a vida deles. É a partir dali que nós vamos levar o caminho, vamos ter o taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. E quando nós olharmos daqueles que estão com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, então nós vamos juntar com eles, então vamos ver a vida deles e nós vamos ter o taqwa com Allah subhanahu wa ta'ala. E quando nós olhamos de tabi'in, aqueles que seguiram o profeta sallallahu alaihi wa sallam, então esse é o da nossa vida. Por isso, para nós criarmos nos nossos íntimos, nos nossos corações, o temor, o real temor para com Allah subhanahu wa ta'ala, então o que nós temos que fazer é seguir os ensinamentos, os passos das pessoas antes de nós. Estamos a falar de Sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, o qual Allah subhanahu wa ta'ala preferiu para poder estar na companhia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Este é o exemplo que nós devemos ter. Tanto como aqueles que seguiram os que vieram, como aqueles que passaram os que vieram, então nós estando no caminho temos a tirar o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentro deles encontramos, tendo aí Sahaba, os tabi'in, tabi'in, tanto como os aimma, aqueles líderes, aqueles escolas que nós estamos a seguir, aimma arba, estamos a falar em Abu Hanifa, tanto como os outros. Então, seguindo a eles, por exemplo, estamos a trazer taqwa em Allah subhanahu wa ta'ala. Temos aí Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Majah e mais outros, que nós, seguindo a eles, os ensinamentos que eles trouxeram, então nós estamos a criar dentro de nós temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala nos chama, ó crentes, temem Allah subhanahu wa ta'ala e fiquem na companhia dos sinceros. Os sahabas, esses que Allah subhanahu wa ta'ala chamou de sinceros, quando nós seguirmos a eles, estamos no caminho daquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala. सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फुकहा, इन तमाम ने इंसानों को अल्लाह से जोड़ा। और आप लोग खुशकिस्मत हैं अफ्रीका के अंदर कि हजरत मूसा बिन नुसैर रहमतुल्लाह अलैह जो सहाबा इकराम के जमाने ही में यहां पर तशरीफ लाए, फातिह अफ्रीका कहलाए। उन्होंने यहां तबलीग के जरिए, जिहाद के जरिए यहां के लोगों को कुरान से जोड़ा, इस्लाम से जोड़ा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने अफ्रीका के अंदर मुसलमान हैं, आज जितनी इबादात हैं, इनका सवाब हज़रत मूसा बिन नुसैर को पहुंच रहा है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, कंजुल उम्माल के अंदर भी हदीस आई, और यह हदीस जो है इसके अलावा जमुल फवाइद के अंदर भी मौजूद है कि पूछा या रसूलल्लाह के उम्मत के अंदर 73 फिरका बनेंगे और एक फिरका जो है वो नाजी होगा, वो जन्नत में जाएगा, और 72 जो है वो दखल फिन नार होंगे और वो गुमराह होंगे। या रसूलल्लाह वो एक जो गिरोह होगा जो नाजी होगा,
जो जन्नत में जाएगा उसकी निशानी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि वो जो एक गिरोह होगा जो जन्नत में जाएगा उसकी निशानी ये होगी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। मा अना, इसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर इरशाद फरमाया, मिनहाजुस सुन्ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसके अंदर इरशाद फरमाया। और यही बात किताबुल आसार के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाई कि मा अना, इससे मुराद मा अना जो कहा गया, मा अना से मुराद अहले सुन्नत, यानी हजूर ने फरमाया मा अना जो मेरे तरीके पर होगा यानी अहले सुन्नत होगा, और वह असहाबी और मेरे सहाबा यानी जमात सहाबा को मानने वाला होगा, उनकी नकल करने वाला होगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज आइम्मा अरबा अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, ये चारों इमाम अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं। Allah subhanahu wa ta'ala nos convida mais outra vez de nós trazermos taqwa dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida. E esse taqwa nós vamos obter quando ficamos na companhia dos sinceros. Os sinceros quais são? São aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala disse no seu sagrado Corão. Então nós encontramos todos eles se encontram no caminho certo. Qual é esse caminho? Aquilo que está ilustrado nesse ayat de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós encontramos o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele dono afirmar categoricamente, que a dizer que aqueles todos, depois de fitna, do tempo que vai existir, que ainda há de haver 73 grupos, dentre todos esses firqa, essas divisões todas, apenas um grupo é que vai salvar. É apenas um grupo que vai salvar. Os restantes são aqueles considerados que estarão no inferno. Então, isto Sahaba radiallahu ta'ala anhu, nesse hadith que se encontramos no Mishkat, em outros livros, então alguém perguntou, Ya Rasulallah, quem são essas pessoas que estão consigo e quem são esse grupo que vai entrar no inferno? Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, Ma ana alayhi wa ashabi. Aqueles que vão salvar são aqueles que estarão onde eu estou e também os meus companheiros. Os que vão salvar são aqueles que estão a seguir o profeta sallallahu alaihi wa sallam e aqueles que estão a seguir os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então são esse grupo que Allah subhanahu wa ta'ala está a mencionar. E não só Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, quando ele menciona esse hadith, quando ele olha bem nesse hadith, então ele está a dizer que esse grupo é considerado Ahl Sunnah. São considerados Ahl Sunnah wal Jama'ah. Então é essa a interpretação de Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Então por essa razão, nós estarmos aqui agradecendo aquele favor desse sahabi, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, Mus'ab bin Umayr, que ele trouxe o Islã, que sacrificou, dando a sua vida. Então, através dele, todos aqueles que vão praticando, todos aqueles que vão seguir, então a recompensa vai se dirigindo, vai até a ele, porque ele foi o primeiro a sacrificar, a trazer o Islã aqui em África, especialmente aqui em Moçambique, em Mus'ab bin Umayr. Então, por essa razão, todos vão para lá. Nos imãs também encontramos Imam Shafi'i, rahmatullah, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, tanto como os outros. Todos eles estão no mesmo caminho aquele que vieram. Por essa razão, nesse ummat, aquelas pessoas que vão salvar são aqueles que se encontram nesse caminho que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Ma ana ali wa ashabi. Então são aqueles todos que são seguidores de todos eles, de profeta sallallahu alaihi wa sallam, dos sahaba, tanto como dos imãs, das escolas. Então esse está no grupo que vai salvar, que está no grupo de Ahl Sunnah wal Jama'ah. आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब के करीब मुसलमान हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं, कुरान का नाम लेने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज पूरी दुनिया का कुफर मुसलमानों को ये कहकर जो है गुमराह करता है कि मुसलमान तो फिरकों में बटे हुए हैं, मुसलमान तो गुरोहों में बटे हुए हैं, इनका आपस में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज बड़े वसूक, बड़े दावा के साथ मैं पाकिस्तान की सरजमीन से आया, जो मदारिस, खानकाहें,
और मसाजिद की सरजमीन है, जहां तबलीगी जमात पूरी दुनिया के अंदर कुरान और सुन्नत की तबलीग कर रही है, जहां पर कुरान और हदीस की सबसे मजबूत दरसगाहें हैं। लेकिन आज आप पूरी दुनिया के अंदर देखें कि आज कुफर के अंदर बेशुमार फिरके हैं। आप क्रिश्चियन के अंदर देख लें, आप दीगर हिंदुओं के अंदर देख लें, किसी भी मजहब के अंदर देख लें, लेकिन मुसलमानों के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे दुनिया के मुसलमान जो सहाबा इकराम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों में, चाहे वो मालकी हो, चाहे वो शाफी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो हनफी हो, आज पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, उनमें बेसिक इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ दो तरह का होता है, एक उसूल का होता है, एक फरो का होता है। उसूल जो बड़ा इख्तलाफ का कहलाता है, जो बुनियादी इख्तलाफ कहलाता है, जिसका ताल्लुक ईमान और कुफर के साथ है, वो बुनियादी उसूली इख्तलाफ कहलाता है। एक छोटा इख्तलाफ होता है, जैसे आमीन ऊंची कहना, आहिस्ता कहना, हाथ नाफ के ऊपर बांधना, नीचे बांधना, रफुल यदैन करना, ना करना, ये फरोई इख्तलाफ कहलाता है। आप सहाबा के दौर से लेकर आज के दौर तक कुरान हदीस का मुताला कर ले, सहाबा इकराम से लेकर आज तक उम्मत में कोई उसूली इख्तलाफ नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमानों में, चाहे वो एशिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इस अफ्रीका के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर हो, उनमें बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है। सारे 5 नमाजें मानते हैं, सारे जुमा पढ़ते हैं, सारे ईदैन को मानते हैं, सारे हज को मानते हैं, सारे रमजान के अंदर रोजे रखते हैं, सारे ईद उल अजहा, ईद उल फितर के दिन को मानते हैं, सारे गुंबते खजरा मदीनतुर रसूल को मानते हैं, सारे अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बिला फसल मानते हैं, सारे 4 खुलफाए राशिदीन को ईमान का हिस्सा मानते हैं, सारे अहले बैत को आंखों का नूर मानते हैं, सारे कुल सहाबा को जन्नती मानते हैं, सारे 30 पारे कुरान को मानते हैं, 5 नमाजें जमात को मानते हैं। वजू करने के तरीके में इख्तलाफ नहीं, कुरान पढ़ने में इख्तलाफ नहीं, किसी ईमान की बुनियादी चीज में कोई इख्तलाफ नहीं। पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, फरोई इख्तलाफ सहाबा के जमाने से आज तक रहे हैं, लेकिन उसूली इख्तलाफ में उम्मत में कभी इख्तलाफ नहीं हुआ और क़यामत तक नहीं होगा। ये उम्मत चाहे एशिया में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, ये उसूली चीज में एक होगी, फरो में इख्तलाफ होगा। Allah subhanahu wa ta'ala, o dono da misericórdia, o dono dos favores, naqueles grupos que vão salvar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nos países há 2 tribos que se encontram ao redor de Meca. Por causa dessas 2 tribos que estão lá em Meca, talvez está a dizer uma ilustração muito importante. Diz que de lá do Paquistão, onde existem várias escolas, muitas madrasas, hadith, onde as pessoas aprendem, e tanto como o resto do mundo, onde as pessoas aprendem muita coisa. Quando nós olharmos nesses 2 grupos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não vamos encontrar um grupo que está na perdição. Dentre esse grupo que está na salvação, que está na perdição, estamos a encontrar os hindus, as outras religiões, nós estamos a ver. Mas aqueles que estão no caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam, aqueles que estão a seguir esse caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam, no seio deles não tem nenhuma divergência. No seio deles não tem nenhuma divergência. Pode haver alguma divergência, mas a divergência não vai partir de lá do sul, da origem, mas sim pode ser da sua ramificação. Podemos encontrar várias maneiras de fazer, por exemplo, os salates. Há pessoas que dizem que não, as mãos devem ser cruzadas em cima do umbigo. Algumas pessoas dizem que não, devem cruzar em cima do peito. Algumas pessoas dizem que não, tem que pôr embaixo do umbigo. Então, esse tipo de divergência, ou tanto como levantar as mãos, raful yadayn, quando sai do qiyam, quando faz outras posições, levantar as mãos, essas divergências, mesmo que faça revisão em muitos livros, seja no Bukhari, seja onde for no Ibn Majah, você vai encontrar essas divisões. Mas não são divisões que vão levar as pessoas ao kufr, não são divisões que vão levar as pessoas a irem no Jahannam, mas sim é uma pequena divergência. Você pode ir em todo lado, vai para a Austrália, vai para onde, essas divisões sempre vão existir.
Mas aquilo que é original, a base de tudo, então não existe divergência. Podemos encontrar, mesmo que hajam os Salatul Juma, todas as pessoas fazem. É a única forma, não há divergência. Os Eidem, os dois Eid, todos eles fazem. Não há divergência. Fazer o Salat é a mesma, não há divergência. Para fazer o Wudu também faz, não há divergência. Em todas as atividades, aquilo que é da ramificação sempre houve. Mas aquele o próprio que vem do Sagrado Corão, a sua compreensão pode haver alguma divergência. Por esta razão, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao afirmar categoricamente que todos esses vão entrar, aquele que está no mau caminho vai entrar no Jannat, então não é porque a divergência pode ser de uma pequena coisa. Então isso vai se encontrar por todo mundo, vai na Canadá e todo mundo, sempre os muçulmanos vão encontrar. Mas quando é para praticar aquilo que é obrigação, aquilo que é o próprio original, isso não há divergência. Então seja ele o Salat, ninguém diverge, seja ele o Zakat, tudo não há divergência. Por quê? Isso não é preciso, não houve divergência, nem no seio de Sahaba, Ridwanullahi alayhi ajma'in, até no tempo de Tabi'in, não houve nenhuma divergência. Então a divergência é de umas pequenas coisas, o desentendimento, cada um como ele percebeu. Então que Allah subhanahu wa ta'ala criou essa sociedade unida dos muçulmanos para poder viver, e isso vai continuar até no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e isso vai continuar até haver sempre a união. O profeta sallallahu alaihi wasallam já afirmou, é esse umat que vai salvar, é esse povo que vai entrar no Jannat. कुरान पाक की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सच्चों के साथ जुड़ जाओ, यानी अपने आप को सच्चे लोगों के साथ जोड़ो। कुरान पाक ने सच्चा किसको कहा? फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन, और नबी सबसे बड़े दुनिया में सच्चे हैं, और फिर नबी के मकाम के बाद, नबूवत के बाद, खैरुल खलाइक के बाद अल-अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब अगर सच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को कहा जाएगा नबियों के बाद, तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सारे सहाबा सच्चे हैं, अहले बैत सच्चे हैं। अब आप चाहते हैं कि अगर आप कामयाबी, तो अगर आप निजात, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सच्चों के साथ जुड़ जाओ। आज 1400 साल के बाद हम अगर अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, दीन वाले बनना चाहते हैं, अगर इस्लाम वाले सच्चे बनना चाहते हैं, तो हमें उन सच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो सच्चे कुरान में जिनका जिक्र है, जिनको रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा गया, जिनको कुल्लु वअदल्लाहुल हसना का तमगा दिया गया, जिनको कहा गया उलाइका हिज़्बुल्लाह, जिनके लिए कहा गया उलाइका हुमुल मुत्तकून, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का ऐलान फरमाया, कामयाबी का ऐलान फरमाया, और वो सच्चे कुल सहाबा व अहलुल बैत हैं। अब आज जो इंसान सहाबा से मोहब्बत करेगा, सहाबा इकराम की जिंदगी को अपनाएगा, सहाबा इकराम में आपस के झगड़ों का, आपस के इख्तलाफात का जिक्र नहीं करेगा, बल्कि सब सहाबा से प्यार करेगा, सब अहले बैत से प्यार करेगा और उनकी जिंदगी को अपनाएगा, वो आज भी दीन वाला होगा। और जो इंसान इससे हट जाएगा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आदमी किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ रखेगा, उनके बारे में दिल में प्यार में कमी पाएगा, वो इंसान अहले सुन्नत वल जमात कभी नहीं कहला सकता। इसलिए कि हमारा बुनियादी अकीदा है, जिसको अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला ने नकल फरमाया, और वही जो है अकीदा तहाविया के अंदर मौजूद है, जिसको इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले और इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा हो, चाहे वो मदीना मुनव्वरा की मदीना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो रियाज यूनिवर्सिटी हो, ये जामिया इस्लामिया वो इस्लामाबाद हो, ये जामिया अजहर मिस्र हो, या दुनिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में, इस्लामी इदारे में जो अकायद की किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम अकीदा तहाविया है। अकीदा तहाविया का बुनियादी ये है कि मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात उसको कहा जाता है जो कुल सहाबा से मोहब्बत करता है। Allah subhanahu wa ta'ala, no ayat anteriormente, logo no início, Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção. Se quer ficar na companhia, então fiquem na companhia dos sinceros. Esses sinceros quais são? São aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Corão
ulaika, aqueles, ulaika alladhina an'ama Allah, são aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala favoreceu dentre eles. Estamos a encontrar em primeiro lugar minan nabiyina, dentre os profetas. Depois estamos a encontrar em segundo lugar, está descendo o grau a ser distribuído. Então são esses que nós devemos ficar na companhia deles, que nós vamos ficar vitoriosos. Estes estamos aqui a dizer palavras há 400 anos atrás. Então, se alguém quer ficar sincero, se alguém quer ficar nesta companhia, então tem que ficar na companhia dessas mesmas pessoas. Nós encontramos o profeta sallallahu alaihi wasallam leva o nome do Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, que se houvesse outro grau, outra categoria, então deveria ser tomado ele como o Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Então, esse é um dos exemplos também de ser seguidos. Tanto como Abu Bakr Siddiq e outros sahaba, ridwanullahi alaihim ajma'in, todos eles, Allah subhanahu wa ta'ala chama com amor e piedade, com carinho. Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, em relação aos sahabas, ele diz o seguinte: se no seio muçulmano uma pessoa, houver aquele que cria inimizade, que cria ódio com os sahabas, então o seu imã, a fé dessa pessoa está comprometida, não vai ser dito como sendo muçulmano. Então, este é o exemplo que nós devemos ver com Ahlul Bayt Rasulullah. Todos aqueles que passaram, devemos criar amor. Apesar de todas as divergências que houve entre eles, mas Allah subhanahu wa ta'ala ainda continua a chamar a eles com nome, com carinho, com piedade, com todos eles. Então, por esta razão, mesmo no livro de Aqidah, que se aprende atualmente, em muitas madrasas, vamos no Qura, vamos no outras universidades islâmicas, onde é aprendido Aqidah, então nós vamos encontrar esse Aqidah al-Tahawi, é um dos livros mais famosos, é um dos livros muito grandes em termos de Aqidah, mas dentro da sua aprendizagem, os Sahaba ridwanullahi ajma'in, encontramos todos eles unidos no mesmo caminho. Temos encontrar também uma das pessoas que viveu nesta era, que é esse Abu Ja'far Maturidi, que também, apesar de todos seja quem for, mas a sua fé também é muito mais elevada, é muito mais considerada. Então, por essa razão, os Sahaba ridwanullahi alayhi ajma'in, a união que eles tiveram, Allah subhanahu wa ta'ala ainda continua a chamar com carinho. Então, se um muçulmano, se qualquer pessoa de nós não categorizar, não elevar os Sahaba, então ficará a saber que o seu irmão não sabe. Então, por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção. Quem quer criar o khawf, quem quer criar o medo, quem quer criar taqwa no seu coração, então deve seguir o caminho dessas mesmas pessoas, e os Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, é essa vida que eles tomaram, que nós tomando para com eles, vamos ter esse temor com Allah subhanahu wa ta'ala e vamos pertencer ao mesmo grupo do profeta sallallahu alaihi wasallam. मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबको सोच लेनी चाहिए कि हम जहां से भी ताल्लुक रखते हैं, हमारा सबसे मजबूत जो ताल्लुक है वो कुरान का है, इस्लाम का है, और हमें इखलाक अच्छे अपनाने चाहिए ताकि हमारे इखलाक से, हमारी गुफ्तगू से जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम में नहीं है, वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हो जाए। क्योंकि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो ऐसी तिजारत करते थे, ऐसे अखलाक अपनाते थे कि उनकी वजह से, उनकी अखलाक को देखकर, गुफ्तगू को देखकर गैर मुस्लिम भी इस्लाम की तरफ दाखिल हो जाते थे, और इस तरह जो है इस्लाम आगे फैला। आज जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है और बड़ी कसरत में हमें मुसलमान नजर आते हैं, इनमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो उन मुसलमान सहाबा इकराम और उनके बाद ताबईन, तबा ताबईन और बड़े बड़े औलिया अल्लाह का है, जिन्होंने इखलाक के जरिए, प्यार के जरिए लोगों को इस्लाम के अंदर लाया। आज आप देखिए कि हमारी तिजारत, हमारी गुफ्तगू, हमारे इखलाक ऐसे हो चुके हैं कि आज हम एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं। आज हम एक दूसरे को देखते हैं तो सलाम नहीं करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम मोमिन ना हो। फरमाया तुम मोमिन उस वक्त तक मजबूत नहीं बन सकते जब तक तुम आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ। मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि तुम आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले बन जाओ।
सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बताइए। आपने फरमाया अफशुस सलाम, अस्सलाम वालेकुम कहा करो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल बादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, जो इंसान अस्सलाम वालेकुम आम करता है अल्लाह उसे तकब्बुर से बरी कर देते हैं। आज मुसलमान अपने इखलाक अच्छे कर ले, आज मुसलमान तिजारत अच्छी कर ले, आज मुसलमान अपने रहन सहन को, लोगों के साथ मामलात को, लेन देन को उसूले इस्लाम पर कर ले, तो आज का गैर मुस्लिम भी हमारी तिजारत को देखकर, हमारे इखलाक को देखकर इस्लाम में आ जाएगा। लेकिन आज कुरान, मस्जिद में कुरान पढ़ने वाला तो नजर आता है, लेकिन बाजार में कुरान पर अमल करने वाला नजर नहीं आता। Sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, a vida deles foi caracterizada o sagrado Corão. A vida deles era caracterizada só apenas o sagrado Corão. Nós podemos ver no início, Sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, todos eles, como é que eles andaram a expansão do Islã, como é que eles transmitiram o Islã. Alguns deles são daqueles que não iam falar da própria língua do país onde eles estavam. Mas o seu caráter, o seu comportamento, da maneira como ele se dava com a população, com as pessoas desejavam, as pessoas queriam que eles ficassem também muçulmanos e ficassem como eles. E nós atualmente, a nossa vida foi mais acima disso. Podemos ver que, dentre nós, temos aqui muitos muçulmanos, temos aqui muitas pessoas, muitos leitores sagrados do Corão, podemos encontrar, vai numa seguida e pelo menos um número vai encontrar a ler o sagrado Corão. Mas quando nós saímos fora, vamos lá nas nossas atividades, onde nós vendemos, fizemos nossos comércios, atividades, vamos encontrar nenhum muçulmano, a pôr em prática não encontramos. Por esta razão, os Sahaba ridwanullahi ajma'in preferiram mais akhlaqiyat, mais caráter, mais comportamento, e o número do Islã era mais elevado. E nós preferimos mais amal, fazer mais ações, mas em termos de nossas transações lá fora, as nossas práticas não dignificam um muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith o seguinte, que por Allah vocês não entraram por Allah vocês não vão entrar no Jannat até que vocês se amem entre vocês. Não vão entrar no Jannat até que vocês amem entre vocês. E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, será que posso indicar uma coisa? Quando vocês praticarem, vão criar amor? Os sahabas responderam, Ya Rasulallah. Então ele diz, a primeira coisa, Afshu salam bainakum. Difundam o salam entre vocês. Saúde-se entre vocês. E nós somos daqueles, cruzamos, passamos, e ninguém está capaz de começar a fazer salam. Por essa razão, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz, Al-badu bi salam bari min al-kibir. Aquela pessoa que for o primeiro a dar o salam, essa pessoa está livre de orgulho. Ser o primeiro a dar salam. O muçulmano é aquele que o seu akhlaqiyat, olhamos como outro, como aquele, e até privamos de uma boa coisa que é dar o salam. Então privamos de uma boa coisa de dar o salam. Por essa razão, nas nossas transações, nossos comércios, estabelecimentos, então o Islã está muito longe. A prática do Islã, no seio de muçulmanos, já está saindo, já está muito longe. Então devemos voltar à vida daqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu na companhia deles. Então trouxeram esses ensinamentos. Então nós devemos trazer, se nós queremos verdadeiramente entrar no paraíso, então o caminho é esse, seguir os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, tanto como as práticas dos sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।